नमस्कार दर्शक बंधु मु मो कुंडली चक्र चैनल को आपण मान को आज पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज मु बहुत सुंदर विषय गोटे नहीं आसी जमती कि मोर प्रीवियस वीडियो रे आपण माने देखिथिबे मो मूल्यांक विषय रे आपण को मूल्यांक विषय रे बहुत किछि कहिछि। तो मो मूल्यांक 6 पर्यंत मु आपण को जणैथिली। एबे आसंतु जणी जानिबा हम मूल्यांक 7 विषय। मूल्यांक केमति बाहर करा जाय आपण मान को मु जणै दैछि। जो माने जानी नाहंती मोर प्रीवियस वीडियो रे कि आराम से देखि कि बुझी परिबे सेठी निश्चित भाव रे मो सेठी बहुत सुंदर भाव रे बुझीछि। तो आज मु आपन को बतेबी मूल्यांक 7 विषय। मूल्यांक 7 विषय रे कोन जानिबे आपन को मूल्यांक 7 कहार मूल्यांक 7 केमिति जानिबे आपन। जो व्यक्ति मानकर जन्म मास रे जो व्यक्ति मानकर 7 तारिख 16 तारिख आउ 25 तारिख रे हेथाय से मानकर मूल्यांक 7 केमिति आपण को गोटे एग्जांपल देकी बतै दउची। एमति कि मानि नियंतो आपनकर जन्म तारीख होची 16 बुझि पाले। जन्म तारीख जहार 16 अछि ताको केमिति मूल्यांक 7 हला तार ना 1 16 रे 1 होची आउ 6 होची 1 + 6 = कोन होची 7। सेमति कि 25 जहार अछि जन्म सेमति कि 2 + 5 = 7 से भाया आसे मनकर मूल्यांक। जो जन्म तारीख को ताकू जदि प्लस कर दिया जाए तेबे सी आसी जाए आपनकर मूल्यांक। एबे बुझी पाले। तो जो मनकर 7 16 आउ 25 तारिख रे जन्म होइतांती त माने होइतमनकर मूल्यांक 7 होइताय। एबे आसंतु जानिबा 7 मूल्यांक विषय के लोकन को विषय रे किछि तथ्य बुझि पाले। जीवनकर 7 मूल्यांक थाए सेमनकर स्वामी किए ना तांकर ग्रह स्वामी किए से होचंती केतु बुझि पाले। तांकर स्वामी ग्रह किए ना केतु। एणु एमानकर कोन हिते ना स्वतंत्र विचार शक्ति थाए। एमानकर निजर विचार शक्ति गोटे भल रहिते तथा असामान्य व्यक्तित्व रहिते एमानकर। आउ कोन एमाने कोन ना अति शांत हे कि एमाने बसी परिबेनी। गोटे जिंस एमानकर भितरे थाए जोटा कि एमाने शांति हे कि गोटे जगह रे रहि परिबे नाही। माने गोटे काम रे फोकस करके रही पारिबे नाही। एमाने सब बेले बसी पारिबे नहीं। माने सब बेले माने माइंड रे तांकर चलती कोन एक्स्ट्रा किछ करबा केमति कले आपनकर डेवलप होबो केमति हमें कहि कि हमें निज दि पैसा कमेबा या समनकर माइंड रे एनी टाइम चली थाए बुझि पाले। ए होची 7 मूल्यांक विषय रे माने किछि तथ्य बुझि पाले। एमानकर मेंटालिटी को भलिया बुझि पाले। तो एमाने सब बेले लाइफ चेंजेस विषय रे किछि ना किछि भाबुथान बुझि पाले। छत्रपति शिवाजी महाराज जी तांकर बुद्ध मूल्यांक 7 थिला। तो तांकर आपण लाइफ बायोग्राफी पढिबे सी केतबे बसी रहि रांती सब बेले चिंता करते केमते मोगल मान को हराइबे आ निजे दखल करिवे से जगह को बुझि पाले। तो ए सब जिंस जदि आपण छत्रपति शिवाजी जीवनी पढिबे जानि परिबे तो सेही भलिया ही किछि चरित्र रहि थाए 7 मूल्यांक मानक विषय बुझिपाले। एमानकर कल्पना शक्ति तीव्र होता है बुझिपाले कि आउ स्वतंत्र रूप माने कौन ना निडरता और आत्मविश्वास होता है। माने काहरी को डरंती नहीं आउ निज ऊपर विश्वास रखती जोटा कि गोटे परफेक्ट पर्सनालिटी रो माने जाना जाय थाए माने बुझिपाले कि। तो या पर आसंतु जानिबा कौन एमानकर माइनस पॉइंट कोठी माने एमानकर भूल कोठी थाए टिके। एमानकर गोटे समस्या माने कौन ना छोट छोट कथा रे चिड़चिड़ टिके हितंती जोटा कि अधिका सेटा विषय रे सेही जिंस विषय रे अधिक भाबिनबा द्वारा कोन होता है समन को मेंटली प्रेशर आसी थाए बुझिपाले। ये हला एमानकर माइनस पॉइंट सब। एबे आसंतु शिक्षा क्षेत्र रे एमानकर कोन होता है जानिबा। शिक्षा एवं कला क्षेत्र रे माने बहुत भलो रहितांती। एमानको कला और गुप्त विद्या जो गुप्त विद्या रहता है एमानको विषय जानिबा मनकर इच्छा शक्ति अधिक थाए। शिक्षा बहुत भलो करथांती किंतु एमानको बहुत उच्च शिक्षा पर्यंत टाणी निए नाही। जो माने कि जिद करकी माने चली जानती से माने ही उच्च शिक्षा को जानते ना प्राय तो उच्च शिक्षा पर्यंत अधिक कहीं जाई पारंती नहीं किंतु एमाने ब्रेनी होता बुझिपाले। एमानकर आर्थिक स्थिति एबे केमति हेता जानिबा बुझिपाले। एमानकर आर्थिक माने निजर मौलिकता बल रे माने आर्थिक धन अर्जन करिथंती बुझिपाले। किसी संग्रह करि पारंती नाही निजे किछि संग्रह करके रखि पारंती नाही।
ମାନେ ଯେ ଆମେ ସଞ୍ଚିକି ରଖିଦେବା କିଛି ଧନ, ଆମ ଛୁଆ ମାନେ କି ଆମ ଆଉ କିଏ ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ପରେ ଯୋଉ ଆସିବେ ପିଢି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଦେବା, ଏମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲି ସେଇଆ ନୁହେଁ କି ଏମାନେ ସେମିତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ, ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଥାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିକି ବହୁତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ଆଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ, ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସଚ୍ଚା ପ୍ୟାର କରନ୍ତି, ସଚ୍ଚା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଠୋକର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ଟା ହୁଏ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ରେୟାର କେସରେ କିଛି ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଖଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 7 ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ ଏମାନଙ୍କର ବେଶୀ, ମାନେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଚନ ଦୋଷ ରହିଥାଏ ଏମାନଙ୍କର, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ନା ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ସ୍କିନ୍ ରୋଗ କିଛି ନା କିଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେତ୍ର ରୋଗ ମାନେ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇଭଳି କିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଣ, ଶୁଭ ବାର କଣ, ଆଉ ଶୁଭ ତାରିଖ କଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, 7, 16 ଆଉ 25 ତାରିଖରେ ଏମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଅଟୋମେଟିକ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଦିନଟା ଯାକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ହଉଛି 7। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ 7, 16 ଆଉ 25 ତାରିଖ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ରବିବାର, ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର ଏଇ 3ଟି ଦିନ ଏମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନା ଫିକା କଲର ଯୋଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆସେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ତା କଲର ଆପଣ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି କୌଣସି କାମରେ ୟୁଜ ବି କରିପାରନ୍ତି, ସେ କଲର ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ବି କିଛି କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି କମି ରହିଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କର ରେମେଡି କଣ, ଉପଚାର କଣ, କଣ କଲେ ଏମାନେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିପାରିବେ ବା ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ କିଏ ନା କୁବେର ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ କୁବେରକୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବେ? ଏମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହାନି ସେମିତି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି, ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଅଧିକା ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁବେରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ, କେତୁ ଯେହେତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଥିବ, ତେଣୁ କଣ କରିବ, କେତୁର ଆଜ୍ଞା କଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରଖିବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମାନେ ଜପ କରିବାର ଅଛି, ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କର ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ, ସବୁ କିଛି ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଛି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 7 ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇଛି। ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।